तेबे ताहले ई भिडियो के आपण माने फास्ट रु लास्ट पते देखन कौन सी यूट्यूब चैनल ई भलिया भिडियो नहीं बनाबा पहला करी हमर चैनल रे अपलोड होचे सेथि लागि आपण माने फास्ट रु लास्ट पते देखबे बोले सब किछि बुझी पारबे जानि पारबे। चैनल के टिके सब्सक्राइब करथिए बोले सना जानबे आज्ञा ए फंदी मनकर चैनल जदी मिछुआ मनकर चैनल जदी देखबे आपण किछि सिखि नै पारन खाली आपण के धुआं बोले बोले सुभद्रा योजना बाई करनबे। तो सेथि लागि जहां भी आमे अपडेट देसु पूरा सटीक सूचना वेरीफाई करी कर हमर चैनल रे अपलोड हेसी। तो से मुई कहीसी सब बिले आपण माने जहाँ भी शिखबार अच्छे आमर चैनल शिखी पार्बे आपन के पूरा ए टू जेड शिखाबी जहाँकि पीएम किसान पैसा पाइबा तक तेणुक आप फास्ट लास्ट पता देखन आराम से सब किसी बुझी पार्बे। आगे पहला तो आम चेक करदेमा जे आपनकर सीएम किसान आमर पीएम किसान योजना डिस्ट्रिक्ट लेवल पेंडिंग दुई प्रकार रिजन रही गोटे है देखन आपनकर रिजन है आपनकर आधार नंबर इने देबे तापर ई कैप्चा कोड के ई जगह भरी दिकर सर्च ऑप्शन रे आपण माने सर्च करबे। तो चलन आपण सामने मुझे करी देखाई दूसरे जेनटा कि आपण जानबार लगी सुविधा है आपण मैंने स्टाटस चेक कर आपण सेल्फ रजिस्ट्रेशन रे लिखुचे पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इनर समस्यार समाधान केन्ता करबे आपण माने बहुत सारा कमेंट रोचे और आपण माने ई बोलिया मेसेज भी पठाउछन तार समस्यार समाधान एकमात्र मूल मंत्र अच्छे जहाँकि मुझे आज वीडियो रे आपण कहबी। तो तेणु करी आपण माने फास्ट लास्ट पते देखबे बोले जानबे चैनल के लाइक शेयर करथन जहाँ भी अपडेट देबी मुझे आपण पूरा सटीक सूचना जानुअल न्यूज आपण मुझे प्रोवाइड करबे। आज्ञा काज वेरीफाई कला परे का ई बोलिया मुझे वीडियो बनासी नै हेला मुझे बोलिया वीडियो बनाबा दरकार नै ना मते कहाँ आपण मैंने जानछन आम चैनल जहाँ भी आम अपलोड दमु पूरा मुँहतोड़ जवाब सहित पूरा सटीक जेन आम चैनल सब्सक्राइब करथिबा से सबुदिन लगी आराम से भल सूचना पाइबा। आज्ञा मोर काम है सब चाषी भाई मन के केनार सटीक सूचना प्रोवाइड करबी और चाषी मन जेन मिछुआ चैनल मन देखिक अवस्था खराब हो से आम चैनल बाहर कर टेक्निकल सूर्य 01 आपण मन सुविधा लगे। आज्ञा तो आपण मैंने फास्ट लास्ट पते देखुथन सब किसी बुझुथन। आज्ञा साफ साफ मुझे कही दौचे जिते भी आम चाषी भाई मैंने अच्छन जेन मैंने कि अगली कालिया योजना पाऊले आबे सीएम किसान पैसा पहुँचन। तो जिते भी आपण डिस्ट्रिक्ट लेवल पेंडिंग रोचे तार एकमात्र मूल मंत्र होचे से जगह आपण माने चाहले भी तार कौन ऑप्शन किसी नहीं नाइबे ये कथा गोटे भी ध्यान दीतन कहाँ जे आपन विभिन्न प्रकार यूट्यूबर भाई मैंने कहबे आपन लैंड सीडिंग प्रोब्लेम अच्छे ये काम करो से काम करो बोली करी तो आपन कौन काम करी नहीं पारन। आज्ञा केनता ना देखन गवर्नमेंट एवं पते भी डिस्ट्रिक्ट लेवल कौन प्रोब्लेम तार सॉर्ट आउट एवं पते नहीं करबा किंतु तार उपाय अच्छे तार उपाय है आज्ञा देखन एकमात्र उपाय है आपन के सीएम किसान योजना रे आपन के अप्लाई करबा पड़बा। मन रखन आपन सीएम किसान योजना आवेदन कला परे आपन जेते बेले सीएम किसान योजना गुटे इंस्टॉलमेंट पाइबे तापरे जे करी आपन जेन डिस्ट्रिक्ट लेवल अच्छे पीएम किसान योजना तापरे आपन स्टेट लेवल जीवा स्टेट लेवल गला परे आपन से जेनटा कि अप्रूवल हला परे आपन माने पीएम किसान पैसा पाइबे। आज्ञा किंतु देखन आर गुटे सुविधा दीचे पीएम किसान बहुत जल्दी गोटे नुआ अपडेट भी आइछे आम डिस्ट्रिक्ट लेवल जिते भी प्रोब्लेम रोचे तो मुझे आपन देखाई दूचे पीएम किसान बस एतकी लेकर आपन माने मोबाइल सर्च करन आपन टिके देखुतन आराम से बुझिबे कोनोसी हार्डवर्क नै से एटा तापर देखन आम जेते बेले तलके पले होचू तलके पले आसला पर देखन इने गोटे नुआ ऑप्शन गुड़े भी लॉन्च करा जाइए जेन ऑप्शन की आपन जानबा निहाती दरकार है इना मुझे देखाई दूचे आपन के जहाँकि आपन मोबाइल ऐपटे डाउनलोड करवा पड़वा जेनटा कि आपन ये ऐपटा आगु काम नहीं करते पीएम किसान मोबाइल ऐप ये ऐपटे आपन मान डाउनलोड करके आपन जहाँ जहाँ प्रोब्लेम अच्छे देखुवे किंतु आपन तार गाइडलाइन जब आम पढ़मा तेज ताल आपन तार गाइडलाइन भी देखाई दूचे जेनटा कि आपन सुविधा लगे मुझे तार गाइडलाइन नहीं कर तो देखन से गाइडलाइन पढ़ला पर आपन मान सब किसी बुझी पारबे। आज्ञा पार्थिबे यहाँ हूँ सीएम किसान एसओपी गाइडलाइन आना सीएम किसान और पीएम किसान जेनटा लिखा है आपन सीएम किसान और पीएम किसान तार गाइडलाइन दीचे ये गाइडलाइन हिसाब से आपन के पीएम किसान टा भी प्रोवाइड हेबा और जिते भी चाषी भाई मैंने सीएम किसान योजना आवेदन करुचन तो से मन के पीएम किसान आवेदन करवा के नहीं पड़े किंतु मन रखन जेन चाषी भाई मैंने आगु पीएम किसान सीएम किसान अप्लाई कर दीचन जेना कि आमर कालिया योजना अप्लाई कर से मन के केवल पीएम किसान योजनाटा आवेदन करवा के पड़वा। तो तार गाइडलाइन देखन इने जेना कि मेंशन कर सीएम किसान है एक वर्ष कल्याण राज्य योजना आ योजना माध्यम देखन चाषी लगी सहायता आपन के दिया जाउचे जेनटा कि इने भी आर भी मेंशन कराइछे इने जेना कि देखन आपन वर्ष को 2000 टंका माध्यम रे टोटाल गोटे वर्ष रे आपन 4000 टंका पाइबे गोटे हला नुआखई एवं आउ गोटे हला आपनकर अक्षय तृतीया रे आपन के पैसा दिया जिबा। इने देखन तार लाभ रो परिमाण दीचे ग्रामांचल रे जेन मन रोचन जेना कि पीएम किसान अधीन रे वर्ष को 4000 टंका जेने आपण माने पाइबे 6000 टंका और सीएम किसान माध्यम रे आपण पाइबे 4000 टंका टोटाल जदि आमे दुईटा योजना मिसै देमु तेबे ताले आपण के 10000 टंका दिया जिबा और इने भी आर भी मेंशन कराइ छै जेने कि आपण वर्ष को 3टा किस्ती रे आपण के दिया जिबा पीएम किसान और सीएम किसान वर्ष को दिया जिबा 2टा किस्ती रे। आज्ञा
যেতে বি সবু আপনার যাঞ্চ করা যা যেটা কি এনএফএসএম ভিতরে আপনার 10 দিন ভিতরে 10 রু 15 দিন ভিতরে যেটা কি আপনার সবু ডাটাকে ভেরিফাই করা যা যেতেবেলে আপনার মানে সিএম কিষান যোজনাটা আবেদন করেছেন মুই কহি রাখুছেন যেন চাষী ভাই মনকর পিএম কিষান প্রোবলেম রয়েছে যেটা কি ডিস্ট্রিক্ট লেভেল পেন্ডিং রয়েছে আপনার লাগি কোণী অপসন নেই না এবে একমাত্র অপসন হল যদি আপনার মানে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল পেন্ডিং অছে বলে যদি সিএম কিষান যোজনা যদি আবেদন নাই করবা বলে আপনার মানে সাঙ্গে সাঙ্গ অনলাইনে আমার ভিডিও আছে ডিসক্রিপশনে সে ভিডিও দেখি করে আরামসে সিএম কিষান যোজনা আবেদন করে দিন আর সিএম কিষান পয়সা পাইলা পরে একা আপনার যা কি পিএম কিষান ডিস্ট্রিক্ট লেভেল যেন পেন্ডিং অছে সেটা আপনার এপ্রুভ হবা আজ্ঞা আর এই জায়গায় আপনার যেতে বি ইউট্যুবে দেখবে ভিডিও যদি সল্যুশন যদি বাহার করদেবে মুই আর ইউট্যুব ভিডিও বনাবাটা ছাড়িদেবি আঠানো আর ইউট্যুব ভিডিও টোটাল নাই বনা হেতকি মুই গ্যারেন্টি দৌছে একমাত্র উপায় হল কেবল আপনার সিএম কিষান এপ্রুভাল হবার অছে আর সিএম কিষানের পয়সা পাইব তারপরে যদি আপনার যে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল প্রোবলেম অছে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল পেন্ডিং অছে তারপরে সেটা অটোমেটিক আপনার ভেরিফাই হবা কিন্তু মনে রাখুন কিছু দিন গলা পরে আপনার যেতবে এপ্রুভ হবা সে সময় ভিতরে আপনার পিএম কিষান পোর্টালকে পলে আসবে পিএম কিষান পোর্টালকে আসিক আপনার কাଣା করবে না আপনার আজ্ঞা দেখুন মুই আপনার জনাই দেছে যেটা কি আপনার জানবালে আউ টিকে সুবিধা হবা পিএম কিষান পোর্টালকে আসবে আর সাঙ্গে সাঙ্গে আপনার যেতবে এপ্রুভাল হলা পরে আপনার মানে কেওয়াইসি অপসন রহবা যেতে বি যেন ডিস্ট্রিক্ট লেভেল পেন্ডিং এপ্রুভ লিখিছে সে চাষী ভাই মানে কাଣା করবে না এই যেন আধার নম্বর দেখাচ্ছে আজ্ঞা এই আধার নম্বরটা এনে দিয়ে দেবে আর সর্চ অপসনে ক্লিক করে আপনার আধার কার্ড সঙ্গে মোবাইল নম্বর লিঙ্ক থাকা জেনে সেনে গোটে ওটিপি যা সেটাকে আপনার মানে কেওয়াইসি ভরি দেবে তারপরে যে আজ্ঞা আপনার যেটাকে পিএম কিষানর পয়সা আপনার মানে পয়সা পাইবে কাঁ যে সিএম কিষান আমার পিএম কিষানর ডিস্ট্রিক্ট লেভেল প্রোবলেম মুই বহুত দিন হল ফেস করে আসুছে আর যেতে বি মুই আমার গাঁটা যেতকি বি মুই আমার অনলাইন করি সেমানকটা আজ্ঞা দেখুন সিএম কিষান পয়সা পাইলা পরে একা তাঙ্কর অ্যাকাউন্টকে যেটা কি পিএম কিষানর পয়সা হল ডিস্ট্রিক্ট লেভেল যেন পেন্ডিং লা সেটা মানে সবু সলভ হল আজ্ঞা কিন্তু মনে রাখুন যেতে বি আপনার ইউট্যুবে বিভিন্ন প্রকার কথা কইকর আপনার ভকুয়া বনাবে আজ্ঞা তো সেলাই আপনার মানে টিকে ধ্যান দিথন এই জায়গায় আর কোণী ভটকবার নেই না কেবল আপনার সিএম কিষান এপ্রুভাল হওয়া দরকার আর সিএম কিষানের পয়সা পাইলে বলে আরামসে 100% আপনার যে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল প্রোবলেম অছে এটা আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে পারবে আজ্ঞা আর ইনু আনকে আর কোণী ঔষধ নেনা কি কোণী মেডিসিন নেনা কেবল এটা একা গোটে চেরিমূলি ঔষধ লা এই ঔষধকে আপনার মানে ব্যবহার করি যাকে আপনার পিএম কিষানর ডিস্ট্রিক্ট লেভেল পেন্ডিং অছে সেটা অটোমেটিক হবা আজ্ঞা কাঁ যে দেখুন গভর্নমেন্ট এবে পদে বি তার কোণী গাইডলাইন যেটাকি আমার যেটা কিছু গোটে নিজ কল সেন্টর ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু কল সেন্টর সে কল সেন্টর বি কোণী তার ঠিক ঠিক টাইম হিসাবে নেই লাগবা আজ্ঞা কিন্তু সেলাই আপনার মানে এই জায়গায় কোণী নর্ভস হবার না অটোমেটিক আপনার ওটা হবা আজ্ঞা এই কথা গোটে বি মনে রখিথন আর ইয়ার সিয়াড়ে ভটকবার দরকার নেই না আপনাকে আশা করছেন ভিডিওটি আপনার নিহতি ভাবে ভাল লাগতে আপনার সুচিন্ত মতামত দেবে আর যেতেবেলে যেন অপডেট আসবা মুই আপনার গোটে গোটে করে সলভ করবি আরামসে আপনার যা বি অপডেট থাকা সঠিক সূচনা আমার চ্যানেল আপনার দেখবা পাই পাবে এই কথা গোটে গ্যারেন্টি লেখিক রখিথন আগে হেতকি মুই গ্যারেন্টি দিয়ে আপনার কହୁছে।